Okay. Try na to wag buwan mamaning no. By Sir Sagon to. Mandar na. Tapos kalma lang. Correct ba? Practice ta para tayo skill sunod. Ato balik atong skill. Tinuruan ako ng kuha namin eh. Kuna to habis. May kuna sa PDS ba? Driving. Oh, para makalagay sa resume sir no. Wala, requirements yan kung magaling ka mag-drive. Pwede na. Kasi kulang sa driver ang mga PNP. Pwede ni sir magturo. Balik yung kuha mo dati. Oops, kalma lang. Ito, lalay. Yan, sagad. Balik agad sa kuha. Iwan ang clutch. Steering. Neutral. First gear. Apply brake. Unti-unting bitaw ng clutch. Pwede mag-gas-speedan. Unti ng gas para last round. Oops. Kalma lang yun. Igin magpa-ratol-ratol. Makabalo yung drive yun. Presence of mind ba? Turo nang ng video si pinaka-idol Police Captain Sir Sagon. Oops, apply ng brake konti. Park. Tapos punta na sa buwan, pa-park na dito kasi uwi na kami. And thank you. Neutral, handbrake. Handbrake. Sagad na. Release clutch. Okay, thank you sir for video. Thank you.